आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के रानीनगर क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र की जमीन भूस्खलन होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। यातायात परिसेवा के बेहाल जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष सड़क के बीचों बीच ट्रांसफार्मर के रहने पर लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बिजली विभाग की ओर से की जा रही है अनदेखी। राज्य के वन आबकारी व वन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बोरजालंगा उन्नयन खंड के अधीन 397 हिताधिकारियों के बीच वितरण किया माइक्रो फाइनेंस का चेक। हिताधिकारियों में छाई खुशी की माहौल। बंगला नववर्ष के स्वागत में जुट रहे हैं बड़ा घाटी के लोग। करीमगंज शंभू सागर पार्क को स्वच्छ रखे जाने के प्रयास में जुट रही है नगर पालिका विभाग। हाथ बटाया विभिन्न निजी संगठन तथा बुद्धिजीवियों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र के रानीनगर गांव में आवासीय क्षेत्र के लोगों के जमीन घर बार नदीगर में समा जाने पर इलाके के लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है। क्षुब्ध आवासीय क्षेत्र के लोग सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जन कल्याणमुखी महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर जुड़कर इस दिन धरना विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया। साथ ही राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष जल्द से जल्द क्षेत्र के संस्कार का मांग भी रखा। गौरतलब है कि पिछले कई सालों में रानीनगर गांव में कई क्षेत्र के लोगों के आवासीय घर, जमीन तथा पेड़ पौधे व खेत की जमीन नदीगर में समा गया है। नदी के भूस्खलन के चलते आवासीय क्षेत्र के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इस क्षेत्र में राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तथा जिला प्रशासन से संदर्भ में कड़ी से कड़ी कदम उठाए जाने के साथ साथ संस्कार कार्य किए जाने का मांग भी रखा गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित महिलाओं ने विस्तारित खुलासा किए। नदीटा भांगन आरम्भ হয়েছে আমরা খুব অশান্তি সৃষ্টি করি আর আমরা গরিব সমাজ আমরা কিরকম আমরা নদীর ভাঙ্গনটা কন্ট্রোল করা যায় এটা আমরা চিন্তাধারা আপনারা করবা। কোন গ্রাম 20-25 পরিবার আছে, সব নদী ভাঙ্গিয়া 10-12 পরিবার গেছে গিয়ে আমরা 20-25 পরিবার আছি বর্তমানে। আমরা খুব কষ্ট ভোগ করিয়া বাচ্চা খাই যা জল খাওয়ার অসুবিধা, আমরা কলের জল পাই না, খুব কষ্ট করিয়া বসবাস করিয়া। এরপরে আমরা গরিব সংস্থা তো আমরা কোনো মতে বাঁচতে পারি না। বাচ্চা খাই চালিয়ে খুব কষ্ট করে স্কুল যাতায়াত করতে পারে না, কারেন্টের সমস্যা, বাচ্চা খাই যা পড়াশোনা খুব ক্ষতিকারক। এরপর রাস্তাঘাটের সুযোগ নাই, আমরা ফ্লাড হইলে আমরা নৌকা ছাড়া গতি নাই। শেষরি জিপি খোলা শেষরি জিপি আমরা খালি বাঙ্গনটা কীরকম হয়, রাস্তাঘাট কীরকম হয় এটাই। পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে, পানীয় জলের সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে সুব্যবস্থা দাবি জানাতে হবে। নদী ভাঙ্গনে রোধ করে দিতে হবে, নদী ভাঙ্গনে রোধ করে দিতে হবে, নদী ভাঙ্গনে রোধ করে দিতে হবে, ভাঙ্গনে রোধ করে দিতে হবে, নদী 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 ভাঙ্গনে রোধ করে দিতে হবে। ধরি আমরা কষ্ট ভুগিতেছি আর আমরা কীরকম মানে আমরা সুস্থ সবল থাকতে চাই। কারেন্টের ব্যাপারেও আমরা এরপরে কারেন্ট জল এরপরে রাস্তাঘাট আমরা কোনো কিছু সুবিধাজনক নাই, এর লাগে আমরা কষ্ট ভুগিতেছি। আর কারেন্ট আই গেছে, কম রোজগার করিয়া খাইতো খুব চিন্তাধারার উপরে চলাফেরা করে। হেমন্ত বিশ্ব শর্মাকে জানাইতেছি নমস্কার।
करीमगंज जिले के पथारखंडी बाजार संलग्न क्षेत्र असम त्रिपुरा 8 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष पिछले कई वर्षों से एक हाई वोल्टेज बिजली के ट्रांसफार्मर लटके रहने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। अक्सर इस ट्रांसफार्मर में जंगली जानवर तथा दूसरे पालतू जानवर स्पर्श में आकर अपना जान गंवा रहे हैं और इलाके में तनाव का माहौल छाई हुई है। हालांकि बिजली विभाग इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। आवासीय क्षेत्र के लोग यातायात के दौरान ऐसे नाजुक हालत में जी रहे हैं और बिजली विभाग के अनदेखी के चलते वे लोग आतंक में वक्त गुजार रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। দীর্ঘ দীর্ঘ 10 বছর থেকে এই লাইনটা আগে রাস্তা ছোটো ছিল, রাস্তা যখন বড় করা হয়েছে, ডাবল লাইন করা হয়েছে, তখন এই ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার একদম রাস্তার কিনারে, এই দেখুন ফুটপাতের একদম কিনারে এসেছে। আর আপনারা দেখেছেন এই যে ওপেন কিছু ওয়্যার, আপনি দেখাইবানি ওপেন কিছু ওয়্যার আছে যেগুলা কিছুদিন আগে একটা গরু শর্ট সার্কিট হয়ে মারা গেছে। কিছুদিন আগে এই নিচে ঘাস ফুটলে এক গরু এসে এই ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করে এবং গরু মারা যায়। এই অবস্থায় অনেকবার এসডিকে বলা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো ফল হয় নাই। উনি একটা সামান্যতম একটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ওনার দায়িত্ব সমাপ্ত করেছেন। গতিকে আমাদের অনুরোধ অতি সত্বর যে ফুটপাথ দিয়ে হাজার মানুষ চলাফেরা করে, অনেক সময় সাইকেল আরোহীরা এসে সাইকেল দেখেন আপনারা অনেক বাইক রাখা, অনেক সাইকেল রাখা, সাইকেল দূর দূরান্ত থেকে যারা সাইকেলে আসে, সাইকেল আরোহীরা সাইকেল বেশ দিয়ে সাইকেল রাখে, তখন কারেন্টের একদম সংস্পর্শে আসে। অনেক দিন শর্ট সার্কিট হয়েছে, কারেন্ট সাইকেলে আর কারেন্টে একত্রিত হয়েছে। গতিকে বৃষ্টির সময় যখন বৃষ্টি পড়ে তখন তো এই গোটে এলাকাটা কারেন্টময় হয়ে যায়। এই গোটে এলাকাটা কারেন্টময় হয়ে যায়, আর্থিং করে যখন বৃষ্টি হয় তখন আর্থিং করে। গতিকে অতি সত্বর এটা সমাধান। পাতারকান্দির অফিস 400 থেকে 500 মিটার হবে। আপনারা কি এই বিষয়ে অবগত করেছেন? অনেকবার অবগত করা হয়েছে। ওনারা এসেছেন, স্টাফ পাঠিয়েছেন, স্টাফরা এসে ইলেকট্রিক তার দিয়ে ইলেকট্রিক ওপেন ওয়্যারের ধারে তার দিয়ে বাंधिया তারা মোটামুটি তারা। राज्य के वन आबकारी व मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने बोरजालंगा उन्नयन खंड इलाके के 791 हिताधिकारियों के बीच चेक प्रदान किया। सूत्र के अनुसार इस दिन करीब 397 लोगों के बीच चेक वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन्नयन खंड आधिकारिक आरिफ मोहम्मद तथा बोरजालंगा उन्नयन खंड के आंचलिक पंचायत सभापति सुबोध दास, पश्चिम धोलाई जिला परिषद सदस्य लखी रानी यादव, बोरजालंगा मंडल बीजेपी सभापति सुशील रंजन धर, बोरजालंगा गांव पंचायत एपी सदस्य बुल्टी देव, आयरंगमारा जीबी सभापति प्रवीण भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। अपने वक्तव्य में राज्य व केंद्र सरकार के कई उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रखते हुए अपने वायदा निभाए जाने के बारे में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने प्रधानमंत्री का प्रशंसा किया और आम जनता को सहयोग किए जाने पर प्रधानमंत्री की सभी परियोजनाओं का बखान भी किए। তার আগে আমাদের দলের পক্ষ থেকে, আমাদের দল আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা ইলেকশনে 16 ইংরেজিতে সরকারের পরে 16 থেকে 21 পর্যন্ত আমরা কিছু কাজ করেছি। আপনাদের সামনে আছে, আমি সেই কাজের হিসেব দেব না, কিন্তু তার উপরেও কিছু কাজ আমরা করব ভারতীয় জনতা পার্টি যদি সরকারে আসতে পারি। এই কথাগুলো আমরা ইলেকশন ম্যানিফেস্টো বলি, আমরা ইস্তাহার বলি, আমাদেরও আছে, অন্যান্যদেরও আছে। তো আমরা আমাদের ইস্তাহারেও ঘোষণা করেছিলাম। আর আজকের দিনে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তিনি বিগত সরকারে বিত্তমন্ত্রী ছিলেন, ফাইন্যান্স মিনিস্টার এবং অন্যান্য দপ্তরও ছিলেন। গভীরভাবে অধ্যয়ন করে যে আমাদের গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা আমরা কিভাবে মজবুত করতে পারি, তার জন্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করে তিনি সরকারকে এবং দলকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে সমগ্র আসামে
আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিকে যদি মজবুত করতে হয় তাহলে যারা ঋণগ্রস্ত হয়েছে প্রথমে তাদেরকে ঋণমুক্ত করতে হবে, আর এটাকে সামনে রেখে ওনার মাধ্যমে দলের অন্যান্য নেতৃবর্গের মাধ্যমে নির্বাচনের আগে আমরা বলেছিলাম যে আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্সে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, যারা দিতে পারেননি বা দিয়েছেন বা অর্ধেক দিয়েছেন, তাদেরকে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সহায়তা করি। মানুষ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে এটা আবার কি কথা। बंगला नववर्ष के स्वागत में जुट रहे हैं बड़ा घाटी के लोग। कछाड़, करीमगंज, हैलाकांदी जिले में चैत्र सेल को केंद्रित कर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, गृहवधू, गृहिणी कदम मिलाकर खरीदारी में जुट रहे हैं। राजमार्ग के चारों तरफ कई व्यवसायी अपने अस्थायी पसार लगाकर व्यापार कर रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर पुरुष, महिला, युवक, युवती व सभी स्तर के उत्साही लोगों को कड़ी खरीदारी में जुटता देखा जा रहा है। उत्साह को केंद्रित कर लोगों में जहां भीड़ की माहौल है, तो इसी दौरान यातायात कई लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या भी जूझना पड़ रहा है। हालांकि राज्य तथा कोलकाता के कई क्षेत्र से कई व्यापारी अस्थायी तौर पर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में सजाए बैठे हैं। आंख धुंधला करने वाले कई सामान खरीदने में जहां लोगों को जुटते देखा जा रहा है, तो इसी दौरान चैत्र सेल के छूट के चलते खासकर महिलाओं में काफी उत्साह व रोचक माहौल देखने को मिल रहा है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya.
achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-166-0 এবং 94-350-72-166। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के शंभू सागर पार्क क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना वातावरण रहने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई हुई है। इलाके के बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा प्रवीण व्यक्तियों का कहना है कि इस क्षेत्र में अक्सर राजनीतिक व्यक्तिगत धरना देते हैं लेकिन साफ सफाई नहीं करते। अस्थायी तौर पे बैठने की जगह भी बनाई गई है। मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई सांगठनिक कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। संदर्भ में नगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर देवतोष पाल घटनास्थल पर पहुंचे और बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा निजी संगठन सदस्यों की मौजूदगी में क्षेत्र को साफ सफाई करते नजर आए। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोग जुटकर इस ढांचे को तोड़े और इस क्षेत्र में सफाई अभियान को भी अंजाम दिया। उनका कहना था कि देवतोष पाल बंगला नववर्ष से पहले पूरे क्षेत्र का साफ सफाई संपन्न करेंगे, जिसके चलते एक स्वच्छ वातावरण में नववर्ष उद्यापन कार्यक्रम शंभू सागर पार्क उद्यान में आयोजित किया जा सकेगा। उनका कहना था कि विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमूर्ति के नीचे सुंदर स्वस्थ वातावरण किए जाने के लिए उन्होंने कई परियोजना हाथों में लिया है। साथ ही इस क्षेत्र में हर प्रकार की सहयोगिता भी बरकरार रखा जाएगा। इस दिन नगर पालिका के वार्ड कमिश्नर राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी अंजाम दिए। कार्यक्रम में डॉक्टर पौलम चंद, रोटरी क्लब के सभापति सोमव्रत दत्त, प्रेस क्लब के संपादक अरूप राय व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। গতকাল ফেসবুকে আমাদের সবার পরিচিত সাংবাদিক অরূপদা একটি পোস্ট দিয়েছিলেন যে আমাদের এই শম্ভুসাগর পার্কে যে রবীন্দ্রনাথের যে মূর্তিটি রয়েছে তার ঠিক কাদের উপর দিয়ে কারা কেউ বা কারা কোনো অনুষ্ঠান করেছিল, তার বাসের স্ট্রাকচারটি কাদের উপরে ছিল। এটা সত্যি নিন্দনীয় ব্যাপার। অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই করা উচিত, পরিমল শহর সংস্কৃতি শহর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে এবং রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই হবে। কিন্তু অনুষ্ঠানের পর এই বিচ্ছিরিভাবে যে অনুষ্ঠানের যে প্যান্ডেল ছিল, প্যান্ডেলের যে বাসগুলো ছিল সেগুলো খুলে না গিয়ে কঙ্কালসার অবস্থায় যেগুলো রেখে গেছে, দেখতে খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা অনুষ্ঠান করুন, কর্তৃপক্ষের
পারমিশন নিয়ে আপনারা পড়ুন। কিন্তু এই যে শম্ভুসাগর পার্কটি এটি রক্ষণাবেক্ষণের দায় কিন্তু শুধুমাত্র যে ওয়ার্ড কমিশনার মিউনিসিপ্যালিটি সেটা নয়, করিমগঞ্জবাসী সবার এটা দায়িত্ব যে এটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রাখার। তাই সবার প্রতি আবেদন যে আপনারা যখন অনুষ্ঠান করবেন, অনুষ্ঠানের পর আপনারা নিজ দায়িত্বে জায়গাটি পরিষ্কার রাখবেন এবং যেগুলো অনুষ্ঠানের পর আবর্জনা বস্তু যেগুলো আছে সেগুলো সরিয়ে সুন্দর এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে আমাদের সহযোগিতা করবেন। 7 अप्रैल से सीचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में स्वर्गीय रामानुज गुप्त मेमोरियल सुपर डिवीजन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू किया गया। कुल 6 दलों को लेकर यह प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन पहले उद्घाटनी मैच में अरुणाचल क्लब ने 3 के मुकाबले 1 गोल से अभिनव क्लब को हराया। खेल के पहले चरण में कछार जिले तथा बराघाटी के कई क्षेत्रों से आए जाने वाले क्रीड़ाविदों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के वरिष्ठ हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और जिला क्रीड़ा संस्थान की ओर से आयोजित संबर्धना कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न किया। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता को लेकर फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। চক্রবর্তী মহাশয়কে আমরা পেয়েছি, উনিও জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবার আমি একই সঙ্গে আমরা পেয়েছি যাদবপাল মহাশয়ের কাছ থেকে বিকাশ দাস এগিয়ে আসুন। আমরা বিকাশ দাকে অনুরোধ করছি তোমাল ধর মহাশয়কে এবং একই সঙ্গে রামরুক্ত পরিবারের পক্ষে ধর্ষণ এসছেন, ওনাকে আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে অজয় দাকে আমি অনুরোধ করছি জোরদার রামরুক্ত পরিবারের পক্ষে আমরা এবারে উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমরা সুজাতা সহ আমাদের যারা অফিসিয়ালস রয়েছেন, আমাদের প্রধান অতিথি যারা রয়েছেন করণজিৎ সিং মহাশয় রয়েছেন, আমাদের প্রাক্তন জাতীয় দলের খেলোয়াড় অসীম চক্রবর্তী মহাশয়, যাদব পাল মহাশয় রয়েছেন, আমাদের রামানুজ গুপ্ত পরিবারের বাদধর মহাশয়। আমরা প্রথমে আমরা পরিচিত হচ্ছি জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে অরুণাচল এসএস এর খেলোয়াড়দের সাথে। আমরা এবারে আজকের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন অভিনব ক্লাবের খেলোয়াড়দের সঙ্গে, এবং আমরা যারা উপস্থিত যারা রয়েছেন তাদের অনুরোধ করছি আমাদের এবার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে। স্টেডিয়ামে রয়েছেন দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অনুরোধ করছি। জাতীয় ও সঙ্গীত পরিবেশিত হবে, অনুরোধ করছি সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য। আমরা অবশ্যই পক্ষ থেকে এসেছেন, কর্মসূচির আপনি এসেছেন আমাদের মধ্যে, আমরা অনুরোধ করছি, ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ। ডাউন ম্যাডাম মুখ দেখা না, মুখে লাগাইছি ম্যাডাম একটু হ্যাঁ। आने वाले 8 अप्रैल से सीचर के बंग भवन में रूपम सामाजिक क्रीड़ा व सांस्कृतिक संस्था के उद्योग से 41वां स्वर्गीय नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बांग्ला एकांक नाटक प्रतियोगिता शुरू किया जा रहा है। शाम 4 बजे बराकबंग के केंद्रीय कमेटी के सभापति राधिका रंजन चक्रवर्ती इस प्रतियोगिता का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। इस प्रतियोगिता में कुल विभिन्न क्षेत्र से 21 दलों ने अंशग्रहण किया है और अपना नाटक मंचस्थ करेंगे। हर रोज शाम 3 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा। 9 अप्रैल तथा 11 अप्रैल को हर रोज 6 नाटक मंचस्थ किया जाएगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रूपम संस्थान के संपादक निखिल पाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। रूपम आयोजित नरेश चंद्र पाल स्मृति सर्वभारतीय बांगला एकांक नाटक प्रतियोगितार এবছর আমরা 41তম বর্ষে পা দিয়েছি। সেই সঙ্গে রূপম এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষে পা দিয়েছে।
এই হীরক জয়ন্তী বর্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে বিগত দিনে আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের সবার প্রতি প্রথমে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাদের হাত ধরেই রূপম যে জায়গা আজ পৌঁছেছে এবং বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়েই আমরা এই 60 বছর পর্যন্ত অনেক কাঠগড় পুড়িয়ে আমরা হীরক জয়ন্তী বর্ষে পা দিয়েছি। এবছর আমাদের 41তম প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামীকাল শুক্রবার ঠিক বিকাল 4টার সময়। এতে উদ্বোধন করবেন বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়। সেই সঙ্গে এবছর আমাদের এই প্রতিযোগিতায় মোট 21টি নাট্যদল অংশগ্রহণ করছে। আগামীকাল পরপর 3টি নাটক মঞ্চস্থ হবে। প্রথম নাটক হবে শিলচর কালচারাল ইউনিট, এরপর কলকাতার মরিচিকা এবং সবশেষে আগামীকালের নাটক পুবালি মঞ্চস্থ করবে। এতে প্রতি বছর যেভাবে আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করে আসছেন, আশা করছি এবছরও প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাবো। সেই সঙ্গে আমাদের এই প্রতিযোগিতাকে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবো। আগামীকাল ঠিক 4টায় আমি শিলচর শহরের সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণ সবার কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা সবাই আসুন। আপনারা আসলেই আমাদের এই প্রতিযোগিতা सार्थक होबे। नमस्कार। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के रानीनगर क्षेत्र में नदी तटवर्ती क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र की जमीन भूस्खलन होने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी की दौर। यातायात परिसेवा के बेहाल जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। करीमगंज जिले के पथारकंडी विधानसभा केंद्र के राष्ट्रीय राजमार्ग के समक्ष सड़क के बीचों बीच ट्रांसफार्मर के रहने पर लोगों में छाई हुई है तनाव की माहौल। बिजली विभाग की ओर से की जा रही है अनदेखी। राज्य के वन आबकारी व वन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने बोरजालंगा उन्नयन खंड के दिन 397 हिताधिकारियों के बीच वितरण किया माइक्रो फाइनेंस का चेक। हिताधिकारियों में छाई खुशी की माहौल। बंगला नववर्ष के स्वागत में जुट रहे हैं बराक घाटी के लोग। करीमगंज शंभू सागर पार्क को स्वच्छ रखे जाने के प्रयास में जुट रही है नगर पालिका विभाग। हाथ बटाया विभिन्न निजी संगठन तथा बुद्धिजीवियों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।